Hello guys, for today's videos guys, nagpasalamat ko sa kong manghod. Ayan o, ipadalhan ko niya jersey sa ilang team na Tropa Riders from Qatar. Ayan. And this Marshall Club MotoGP Qatar. And also, salamat sa Krispy Kreme sa kong manghod. Yan Choy, abot na. Salamat Choy, nakuhaan na ako na Choy. Salamat kayo. Yan. May bag. Yan. Salamat. Yan. Thank you for the ayuda. Yan. Bagong-bago, fresh na fresh. Yan. Thank you. Ang buhok.